سلمت في أبك يا سليم سيد السائلين من ثلاثة وقال الله لا شكر يزيد أكثر المؤمنين لقد أعجزنا نسبي يا الله يا بشير إذا كنت من الباب لنجوم بازار يسقط شكر بالإدارة وسلم يا مؤمن كان سنين كبتي ما يصير من جانب فجأة يلا هم بدينا بيوم يقولون يجيب لهم فضل تدخلون ويا حرم الحسيني وسيد الساكتين حبيب المرتضى خصوصا دربار यजीद सईद सालिहीन तारुफ आल मोहम्मद खुदा मैं बार कहता नहीं उलमा खुदाया खुदाया खुद तुम बाजार शामी बाजार कोफी दरबार इब्न जियाद दरबार यजीद خصوصا كسرت في التحرير كل ترجمة المؤمن كل فتوي الله الله لا توجد تعارف أهل بيت مدري أنا ابن مكة ومنا أنا ابن براء جب بصيرة شام تو إن أكثر بصيرة تستقبلون أنا ابن مكة أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المصطفى أنا ابن فاطمة الزهراء ذكر حسين بارك المثل करबला क्या सोच रहे हैं शाह हुसैन शहीद रसूल नजर पैगंबर सोचते हैं चाली मुर्तजा मोहम्मद को चाहे मुझे
आजाद सुख से हम मदद को दूर अली मुतलाई मौजूद सैयद सादिकीन का सब स्केच चीज़ को तुमसे यजीद नजर मैं
कहना